kibarote ko government to legalize skin bleaching masakunda ko sai abe kala luwati wala ta kala kasidi melan ko be wolle ke he salul ma ani fen ko dawlo ko sa ta kala kasidi banko kanjang tumale nyim fo abinale bi kibaroto fanan albamo la ko EU European Union member to yala Gambia banko kanjang ay jalairo tamba bake wala Dr. Zahir Naija jalay bake ay kuma kon men fo ya jemmela koto ako kuma kensan lo malon ko ma landi dalila kan jumale diamuta European Union to ala albamo la bi kibaroto fana albamo le ko driver do bi yabe kiti bun kono sainteng ko ate kidnapping ne ke wala kamo nyapi mo kan ka procès muta ka samba anin ay police o silandi akaba fala wo tumiri fulol wollati atasi kiti bun la jumala min tare wodi anin kiti bun jumala albamo la bi kibaroto fana albamo le ko Dawda Jallo atele sayta justice minister no tambedu me alon ko ala place o say ñu lunu kono ko bari ye ñu attorney general and minister of justice ya atele ke woti sainteng jumalam Dawda Jallo ti albamo la bi kibaroto fana albamo la fondinki wol man ko wolle be Gambe jang e be commandro ke kam sa kundala e ko de ye la fondinki nyaaton ko mem bonda ala place o do lamin mo kende dabo e ko samburunde ye men tari ada sain jumayo le be diamo ko albamo la bi kibaroto fana albamo la David Koli man ko ne kada director de prison service Gambia banko kanya e ko kunu ngatele be tiara si bari keta kuti malan ko akaba kuyata bake David balanta ko la malan ko je tumirol men da kanwala anun ala sitin wala kuma kawni tara nyame tiara si kamunda ku mane jamal le foraje mu David e mun ni mun fu albamo la bi kibaroto fana albamo la kibaro malan ko wolle kabbo nan Senegal e ko president Macky Sall sainte abe ya put on the quarantine ya sindi luakili tumo mene ko mi dobi je malan ko ate coronavirus la soto wala ni Macky Sall mata nyola sainte ala silo ala ko ni ya sindi luakili ne mune ake aniwo mata nyola nyaadi albamo la bi kibaroto fana albamo la kiti bon la Yankuba Touré abe kiti men kono e ko kiti nyum continental de andun kiti nyi Yankuba Touré la muso doma wole be kiti o wole diamuta defense council to ala wala defense wole nafe pour ka diamo dol fo wala kuma kan dol fo ate mellon Yankuba Touré la kodo kiti o tara nyaadi albo fana mo la bi kibarol to nyin anin kibar jama wolle binale sanden kata fo talan tan anin fula lamin sanyang Ibrahima kibarol damutala don bi funding wol malon ko wolle be nyim banko kam mo jama bi santeng be tewsidi kam baka kay dabula banku do koto funding wol malon ko abe wol kono brin king fm findida out and about ka assessment okay do kul malon ko funding wol baka kam banko kan bol kono chef baba sawane malon ko ate mo moti malon ko a tewsidi baki andu a telefona mo CEO ti Kairai restaurant malon ko wole be tabo ko do a restaurant malon ko restaurant kutol ma jankuta baki ate baba nay kacha soro ka nyinin ka kodol malon ko wala menate hamendi pour ko restaurant yele pour ka dabula banku do ko do ali alon ko ma sakunda damanta be keno la woto e ko ka fo nyamen don janni be la banko nyinin kala ay muneke ite fanyinin ka ite muneke la banko wati na fam baba ya tewsidi baki la funding kel kono malon koy be dabule la banku do kodo bara tenata restaurant bayele malon ka be tabo kodo an ci baba la moy nay men kacha brin adiam da king fm na tay restaurant ñi créer restaurant di malon ko jankuta bake mune ñi xamodou wal kono pour ka ñi restaurant yele la men sañam ba fole alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin ni mu ala tento de fonse ala tento ngaman saba tento nga jay ke folla ay mendu nin tolto ni ajibe alhamdulillah ngala tento bake men te dundi nyin ko nyin kono mun na on kulti ay restaurant yele nu ñu sar Johnson auto restaurant to ka fay ko Camara's fast food ni mo jama kilo ñu sar Johnson auto ben wolto mu kasi alte jenu dol sa fo project ni ka kasi agan ka project bari nga ajibe ko ñin te me to te sa continent no men na ram fam forcé ngam fandundi waño kon ka train wan yabe complete la wato men na ngal na bol contact banta jang suwa kono jang kata tubabudu alim ma koy school fees to ndabi da hotel school ay duma certificate ala na da funding ke kilin hamodu ndala akonye ko teye nyini kay ba kala jelle tabi ngoyo foni ndala hotel school do ngi nyini kan nga fo mota nyine ketan ndara kukri kan pestrita ngat abenna hamoto hani ngam fan sun korda soto ndebe te kawe restaurant kala jel alhamdulillah rabbil alamin mina wata keno nyina nera wala na mon nata e ka decent restaurant men fam fana ngalo ngamol employ ale mol employ jang mojo lebe do ko la jang ani wolbe mo sifale
be kana na pota management na area nga mo fla soto je dem fana alhamdulillah men yalon ko tajang e bitan na wala atuje be wala tulaje ake be wala kala way mo woro sila alhamdulillah ala de maroka weta fula be mbulle ku ko sababe mbulle nda fa ka fute kan aketa sabati sti wolo be mbulle fula même fitala da punun dula nota ya sen jankundi beka senandi nyola bari menira do ko mate wala fana mo fula alhamdulillah rabbil alamin wo keta ku kende baade ite do ko soro ye do ko di modol la maron ko be mo Gambia di ngulade mo jama ka fo Gambia jang ita mek no la jam foni ta bantala banko ka memo Europe di comme funding ko men yaron ko wala ka rela main ko no wato bela muna ne ti amira ise sabati no janne andu se fen soro non la min sanya o nyinin ka ro fana na kuma ya baka nte ma po san san ta Europe le bar san san ta Europe fen no be kala kata mbata ta ngam fonyonde ba o nga weje ala e wele ngina nta mi alon ko ntela baludo mo sun kala walti o tante bo sun kala mo tara janne be fen sotla la numbe mo fana sambana ne be fen sotla la o hamo be jana plan sol be je men tuda je gambe no be nyo support no la nyaadi o nyo supporto wala tina interview ni abe interest la bakel ko tin tolmu restaurant be lo ren janne tabo koto amman jam sama fela kana nimmen yalan ko nombal yo bantal men ita tabiro kenol nkuman family wata nyawnya adin namba tabire ne tay mo fo nyamba delivery la bundato mbe ketaren talale mbe futu sitol talale mbe balde talale kayla restaurant lo ko tabo koto jam ka gambianol makoy kam fam makoy woto ni la kumo mo ya kamunta Kaira restaurant dula mo me alan ko amandan ko mol kana ka domoro ko ye kata bari al ka do kudol ke men tamita wal ka do kudol ke men tamita ba ila sienin santema ye mol jele kek jamal fintita jam nga balde kek soltal nga mother cake soltal nimme catering from outside iba fulanyel how many packs me alon ko ita sa keno sifa fulale beje either we do it in that way yela baka sol sang ndol ni chak by packs ndol nga ke nga invoice so dida nga obe kele kayro rosno rawol kama ka mol dahan ndol lo tale kana ka gameno dahan ka mol dahan di wo keta kudi me alon ko abe kumala baage ka do mo be kala fi dahalla woto be mun fula mo fondinke dole me alon ko wol fanan be gambe banko kanya bari ma weje se kudo soro no nyame nte se men fono mbadi fondin ciole men yalan koy bella moy kan kambi am bankulete ni yalo e ba sambala no nyame e be fel sot la jan hani monta to babudu ko men nga fo nyambe selan kan ka or monte ka fourne wala mala nga kembole ke jalan sala kola ni beta men nanyu sat kan kan la ka tinkundo bala bi alhamdulillah rabbil alamin kabri ko nyamane no iska ko man koy extra tole bi nin kan kan wulta fenne ka findin or monte be ko soto foro ko wada nga dimba mala fourne kono mina afrajanna siloka mol bi ne basan o kono fondu ndar restaurant ko ndada ngam fan develop ndada school nga pestiran ke kukiran pestri o mo ala tantu baaj o to fondin ke o ye fengo femu tele balu dilade amuta ko be fen sot la je ngana femu da ko comme mbakale just part time no ame cook ta kam ko fullinte ame cook ala man tek fen ko tek ay nga tabirlade o tabirom da ko be fen sot la je ha mo jama tabiro muta ko be fen sot la je andum be fen sot la jele wala mo CEO ti me alon ka be Kaira restaurant membe fa tabo ko restaurant mo me alon ko je jankuta bake restaurant kende ba fondinkel wolle be do ko la je andu ye to city be lori wato be la pour ka mol sab do mor kendo me alon ko la vitala kam da baba ala kuma kilengol bi je mi alon ko sembente ay ngole mutan hakilo ko na fa hani saying ko nata non ko e futu sito soro yo pareri ne kata je akam da sa kuma sini day tefalo he kumande ni nga futu si ni mina futu si la mi da jele ay ma siti folo bari ide dida and we cut and thank you la ko EU emboy Islam Zakir Night for baseless ridiculous comments alhaji mane wala save standard newspaper ko European Union la ambassador mi yalon ko wala be jang e kat la kata moti mi yalon ko abalanta nyin dina fa nyaton ko la mi yalon ko ka faraman santa bake kamen ko man Dr Zakir Night la mi yalon ko ka mo molti mi yalon ko a fade ko nyi molmen yalon ko wala be tuab du bankol kan wala kata molti mi yalon ko wala sembentu yendroke pour même non président di banko nyin kan memu ya jamme de pray bo banko nyin kan kabri wato mi yalon ko abalanta luti kan ke ak wala anda lota dino e bake fana yaitandi e ko EU la nyi ambassador memu atija la josti e ka mo molti mi yalon ko kala office oji wala to be do ko la dawe ikata molti mi yalon ko nan jalayer ba ko no kabri wato mi yalon ko fang ataya yitani ko gambe nyanda kala banko lati banko mi yalon ko wuti kanke ak wo nyanda ka songala la ayitani ak wo nyama fang atani mu fenade mi yalon ko nyin Zakri nak mu molti mi yalon ko tema lo mbake barala miro mu fenade mi yalon ko ngo bunyale ko lajo si ayitandi atija lajo satan denda ka fa wato menna akala kuma kan wando Zakri nak la kuma kan ka fa tuwa bun ko wala kada molti mi yalon ko wala jamme ya bandi banko nyin ka ko mu kuma la mi yalon ko tumiri kensangol la mi yalon ko man ko to soto ayitandi ako it's ridiculous kuma kenyan tangol lam
fo atanyin lañinto atin danda ka fo wato mena ko nyama fan ka fo ko EU mu waranto tuwa du bankol e mum molla de mi yalan ko banku fuarol men muslimi bankol de ko wal detale pour que mol de mi yalan ko si fasa rodila ako mu kula de mi yalan ka man sabati aytande ako nata nun ko wala ko de mi yalan ka be kala ndel mum molla de mi yalan ko benun kam be sambentu yandi kane kabbi wato mi yalan ko ko commencé ta aytande ako nyama fan be kala hakilen tay yalde pour ka fo ko EU ka ko wala lande mol ko lande ba EU ka tan lande ko wal kunna tola nata nun ko la be ke do de waro di la bankola pour mari si ke mo de mi yalan ko ludi kan ke ko nyi si wa accept wala dum ci sokala ako mu ko mol de mi yalan ko kuma kan sangale ko la jos ya yitande ati jalla jos memo EU la ambassadeur tan denda ka fo wato mena kibar tala ko kabirin aya ngi ka ka fay ko fo hande bi bela commandiro ngi e betten tan na ka ke banka mo commandé ka fo ko gambia banko ngi ka ludi kan ke ya men ka ke nyanda ka sembentu yan la won way nyanto ngi nyanda ka fenati mi yalan ka nyanda ka tankandi la ba ako la jos kata moti mi yalan ko kuma ko bambandile ka fo ko ndam moti mi yalan ko memem fole wala nyemu ko mi yalan ko nyemu ku bandi ngol tide e annal fal ba kuma ka ngi alba wulni kan ko de ka aytande ako ndam moti mi yalan ko nyanda ta mol ngi ka men be social media fo wal be mi rakane pour ka ko ngi ke bang bar nyemu ko mi yalan ko I consider this issue close nyemu ko mi yalan ko ndey ngi da sorone ko la jos ya yitande bar kibaro nyi mumenti wala EU la ambassadeur membe ja e ka zakri nak a jale da ka kuma kangol membe kuma kan tan sengol lang andum fana kuma la nyan tangol dam kabini wato mi yalan ko a fo tuwab dum ko lam multi mi yalan ko wala tuwa wala multi mi yalan ko wala jamme bondi banko nyi kan a findita standard newspaper findita standard bala mbita point newspaper fana bala la kibata la arfang MS Camara ani Mamadou Diawo ya safe ko Gambia no me alon ko be Gambia jang karo bela be nyaaku ya bake andung kuyate to momen Lamin Dabo memo executive director ti National Youth Council ya bonda la place oto kal Dabo ya bondi atala place oto araba tambila andu mandali la fo munatina ya bonda la place oto ye même fa don wala mi ka sala place o say di al haji jajula me alon ka telem programme mane jati National Youth Council findita kibarol do kibaro konde da kadane ko nying anata to momena kuma kam bora ministable même marta funding ke wala anim bala bo nyoto la nyimbanko kan e ko bari Dabo la nyim bayro Gambian jama biye me alon ko funding ke wala e be diamu kan e ko Dabo murunda la place oto sai mentariata dolbe commando la fan e ko ni ata wo manke e be fintele protest ke wala be geraw kala e pamito soto wala imma soto e tel be fintele be geraw kala findita kibarol do kibaro konde da kadane ko PMO personal management office masa kundala bulo même marta ka do kulal tombo banko kan anim public service commission e be commando kekela e ko si kata ko beke même Lamin mo kendo Dabo me alon ko ayatale bonda la place oto e sa murunda la place oto sai mentariata andu masa kunda me alon ko wala be siring e sinda ye fintirke wala e diamu mune mu dalilo ti me be Lamin mo kendo Dabo bonda la place oto ka bondi executive director yala membe National Youth Council afindita kibarol to kibaro konde ta kada ko Dabo ade kada muti me alon ko de iba commando ke kala fan e ko mba fola Dabo ya say challenge court kadu ala bayro e malandi loi kan e konte continuer la pour momi alan koy be doko la bankoye ye bondi la place do kalandi ko politiko la karola e ko mo kuti malan kon tel de continue na ko jijang e ko hatab fadere afo malan ko journalist wala made konte da kadane ko Dabo ko moto nyo sabala wala minte nyo sabala wala ka fo ka itandi ko de Dabo mol malan ko wol be keta executive director ti National Youth Council Dabo nyongoti je kato mole mati malan ko abe loring funding ko bele nyim banko ka ando ala doko mol bi ya sutele Gambe jang ani Gambe bantala funding ko la karola hatab ya afo konte da kadane ko akode abe message wala abe kila amasa kundala akode abe momi alan ko wolle nata wala nyim bayro men ketaten nata to momo na moma expect wala momo yillama andu momi boko Lamin Dabo me alan ko competent dala do ko no baki abe loro na do ko la wato bela andu ala do ko ay nafa soto le fondin ko la nafa jele ko do pour ka wo bonde ala do ko la ata kala bi ata kala soma ako period fadera yafo Ibrahima Kante me alan ko ata fanan diamra nyi kuma kilingula akore ambebe lola nga kuliro ke masa kundala ase e Lamin Dabo murnije men tadiada aya fukki baroto Zakaria Kemo Kante me alon ko ata fanan diamura nyum kuma kawla akode ay Lamin Dabo la nyim bayro ay ta justify no wala dalila tebulu me alne be Lamin Dabo bala kadu ala removal wala la bondiro ala place oto kulo me alon ko abal adimina warta bake kadu dalila tije me alon ko sa fondi non te molie soko fondi ko la karola munan ne Dabo bay woto fondi ko akotel bebe loring Lamin Dabo fele kadu mole madi me alon ko de ay doko nyin non bakela andu ay ka funding ko beke kilindi banko kanja bila anata la en place oto Zakaria fana yafo akonde na kaden ko akode nyin ko me anko wolle be kerin teng ani ku ko tawlo Gambela funding ko la karola akoni ajube ma sakunda ne atal man fenna fe no funding ko le oto mol men bijebe doko la funding ko le la tanyato la oto yoltu mole je afinde de kibaronto akonde na kaden ko ko government manyanna Canada molto ma sakunda bulala ye funding ko nyaton ko bay ya comme politiko la karola do mole bula ay tara siri wo nyama
wota kala biya de kala soma aya fo kibar janjam bundali Oumou Siso Kanté ade fanan diamra nyum kuma kilimula akode nyum kuma ko membe kerinteng ako abe ansa nyinina walla abe masa kunda kumandila ise dalilo me alan ko wala tari ada sai afindi da kibarol do kibaro konde da kaytan ko ako nyin kol me ka be ke kante ni executive director memul Lamin mo kendo daboti ako de ni yim kol men kete ye symbole jaay don ka sembo ke kaytan de ko de ambe bayla le kuute bolaje ako bari wote continue la nyim banko kanjang umi so fana afo ako de ka masa kunda kumandi ako Lamin dabo me alon ko de atata nyin dulanto birin 2014 ay do ku kendo da mal ke nyim banko kan woto ala relationship wala ateni funding ke o tema ay de do ko membiye do ku kendele mo andu tel be ya sutele findindi kibaro do kawsu farmata silla me alon ka defana safero ke nyin ko wala akode dismissal of Lamin mo kendo dabo is unlawful Lamin mo kendo dabo la nyim bayo ani luani sartol manta woto ibe commandro ke la president baro pro president baro wala mo me an ko wala president baro fasaka e nyi sim fata den e se kata ko beke ye Lamin dabo murunda la place woto kadu ako fo Lamin dabo la bayro fo Lamin dabo balanta men ka duko muta bamba fo Lamin dabo balanta men na pour ka tara political party o fasaka fo Lamin dabo ama dabo la tapale men kono wala nay dabo bala place woto ba ay nyin karoke akode nyum kul me an ko be kala ako tel funding kel tel betala lori Lamin dabo ko mala bi adu funding ko la interest wala men la funding ko la nafa banko ka Lamin dabo betala lori Lamin dabo be lori wala kan wato bela adu ni ata wo be kering man sa kunda may na ka political la karola jube ka bunda la place to ya fo kibaro to akonde da kare no ko nyin anin ku ko man ko Lamin dabo balanta la den adu Lamin dabo moti me an ko de abalanda pour ya soudé political party ko no abalanda pour ka political party wala agenda me an ko political party wala fasala wala tel be tuntundin silol pour Lamin dabo o samba wala nay Lamin dabo bonda la place oto Dawda mi alon ko atemo Dawda nene Jallo ata fanan diamuta atemo yut lidaldi wala funding ke nyaadon ko lo membe basse tundola akode ntelte sonna wala ntel lola fan ka pamito bado nyum ko la ali nga findi nga protest wala nga geroke nyum ko la kadum ko lo mi alon ko ata kala bi ata kala soma ali nga protest nga da Ministry of Youth and Sport kaytan dala ko Lamin dabo ale mem bayten del manson bi manson soma afana yafo kibarol to akode itel mi alon ko tel mo funding ke kafo ledi wala melbe tundola basse ma fa I balanda ala bayrola ako the firing of Lamin mo kendo dabo is miscalculated ako Lamin dabo ye bondo men kala ten ako masa kunda ma mira ku kede kadu kulo me alon ko de ani silo ni sartol manda wora be kumandro kala masa kunda la ya murunda la place auto mentari ata Aliou Seydi Kanata fanan diamutal ako de ka funding ko man ko wolle bi jang e be lori Lamin mo kendo dabo fele bi e be lora fe kunu hani kunu ko fa ye lo men ka fe bitale siata woto ya fo kibaro to ako de mol me ko wolle baro soran wala mo me ko wolle masa kunda soran ya bondi silol kambe ani sartol manda nyanta jube kulal ako we will never relent ten dahala na commando la masa kunda fe poato bela nyimbe commando kala pour Lamin dabo murnina kadu nyimu kudi malon ko struggle malon ko Lamin dabo be lorim pour fende fonding ko la karola ako mota yiri kan wala woto itel fonding ke ka fol man ko wolle be gambe jang Lamin dabo e joko men ke tel la karola ya sude la andi be commando kala pour ya mburundi afandi da kibarto Ousmane Diassi karam to dini wala balon ka University of the Gambia afana diamuta ako de dismissal Lamin dabo la bayo fenne malon ko itelte sonna andu is shocking balafa warta andu adimina warta bake itelte sonna la bite sonna la soma ako this can be rest without answers ako itelte nyum ko tulaje ni jabiro ni man jabiro sota finita kibaro to kibaro konde de kadre ngako de ni certain dismissal ako bayro dol biye malon ko sa kunda ka keden andu public memu jamati itelte nyi swalo no la wala ite nyi ko kunu no la fo c'est la kamfa itande drong andu masa kunda ite bulaje for the most the consequences ako fo c'est ko je malon ko wolbe bulay nyi ko noma ya fo kibarol to akonde da kaytane ko ako nyi anin ku kodon malon ko wolbe kering ako youth sol la concern wala karam dindi funding ke wala na famu menti wala même muy la ko wolti sainteng wala mu Lamin dabo e murala place to kadu bayro malon ko yakala ten amon justify wala ama landi dalila kan afindi da kiwaro ako Lamin dabo ay funding ko be represent banko kanjang andu mol man ko wolle be gambe jang ni ako hirika jama funding ke wala ni na gambe la population o jube woro mo be lo funding ke wala karola yewo bondi ala place o to man dalila foje wo mo kudi malan ko stu chip ako keda funde malan ko so afeata bage andu ite sonna wala andu reason munat na ya bondi ibe sula la kawo reason lo andu be continuer kama sa kunda kumandi Lamin mo kendo dabo ka murunda la place o
On the Standard newspaper fana ya sefele ko NYC boss doesn't know why he was sacked. Omar Ba wala sefe Standard newspaper ko memo acting director in National Youth Council Lamin Dabo e kamu molati mi yalon ko a Standard newspaper arabalo ko kamu molti mi yalon ko amalo dalilo me atine ko ya bondi ala place to ya itani e ko ministry bunda men ka jibero ke funding ke wal ni bala bo nyoto la karola wala kete moti mi yalon ko lo data la prake asike moti mi yalon ko ya terminate le wando yalla do boy ala do ko nyina ka tambi National Youth Council la akla mi yalon ko 2000 alota ya itandi eten denna ka fa wato men ko nyimo kula de mi yalon ko mba fole ko sayntay mu molti mi yalon ko ngay fanyondi la place do ande be commando ko kelela ka fa go te mi yalon ko nyim place nyim bebulu ila jorangol mi yalon ko wala mu la do ku jorangol de sadi Mr Aliou Diadjula mi yalon ko wala programme manager de National Youth Council ya itandi e ko nyi letter nyi meya sen wala permanent secretary Ministry of Youth and Sport ya itandi e ko nyimo kula de mi yalon ko kabring akata jama fintita ko nyi no wala ka ko nyi bay bari fana ko dabo abu molti mi yalon ko be diam kan Standard news wato men akala bayo nyi is unfortunate akamta keta wala de anda mu kula de mi yalon ko ay ko ala ko nyi do aytane akoy man dalila yitandin tala munati ne yembay na place nyi do bare mbe ko man do kala fondinki wala men yalon ko wala ba ko nyi ka projet kam wala to me sabari aytandi atende na ka fa wato men akonta mu molti mi yalon ko mbe asola wala mbe fondinki wala man yandi la wato be ko ni ba ngani yakilina wanduma mu molti mi yalon ko mbe fasala nyasio be nyama aytandi ako nyimu kula de mi yalon ko akata walde akamta ko wol findita nan wala nyama bare nyimu ko mo fenati mi yalon ko nde jiko den alal ko lamin dabo ya aytandi lamin dabo atende na ka fa wato men akonta mu molti mi yalon ko mbe bambanding ande be wakil mbake kaji ko ngake molti mi yalon ko nabba ko ngado ko kay nyasio be nyama adinkira frando ya aytandi ko lamin dabo ba nyim palaso ngi tole kabren 2014 sango ya aytandi itende na ka fa wato men ko madi jobata mem social activist ata kada molti mi yalon ko lamin dabo la nyim bayo nyi amu molti mi yalon ko ka balanta ko nyi ko is unlawful ani luwal mo fota nyokol de aytani ako section 13 of the National Youth Council Act bunda tang anin saba ni na National Youth Council la sartu to walanto bela luwalto authority walanto ma kangolo member pour ka executive secretary pour ka tambo movement wala president de ando naba kala kacha nyanta ka dunga ni mentima wala council tan public service commission aytane ako the entire act did not speak tanyin ak ni walanto bunda nya man diamo bela removal walanto bayro ni nyanta kala nya dile aytane ako nyama fam president kan indeed sack him president sa baynole nata nun ko fang ay ke motim yalla ko kacha man dung anin public service commission tema walanto mo ko dengol aytane ako bar nyimo kulati mi ko ngajele ko nasran nun ko abakela akam dal tombondiro nyi ngomu fenati mi ko seniata jele ko ni ba appoint le mari ta appoint no le dama wando ni be tombondiro ken le dama ta tombono la aytane ako nyim procedure wando silol an reason of dismissal ni nata na silol nyanda kamenta ni dalilol men yalla ko wala nyanda tarla bayro ko ma ako mo fenati mi ko man tara ak nyi ko ma wando ma nyi luwa nyi ko ma aytane ako nyi yitandiro kele ko nyi luwa nyi ko no je amu fenati mi ko kene bala biji mi ko modol biji si sembota no le ka la sembenta wal ka nyi lando aytane ako be nyama fan dismissal letter of the executive secretary ako be nyama nyi bayro kayto mi yalon ko wala na ko lamin dabo ya bayle amu fenati mi yalon ko amam bona ministry bunda bulu amu molti mi amu fenati mi yalon ko abona na meni bulu wala ministry bunda mem mata youth and sport la aytande ako nyama fa ala dismissal ni wala wala bayo nyi anyanda bola mem bulu anyanda ka bona office of the president or personal management mi yalon ko wala mo public service commission di wanda ma siranti mi yalon ko wala National Youth Council aytande ako nyama fa nyi mu fenati mi yalon ko I take that the president don't sack him ngay jele ko president mo molti mi yalon ko o wala lamin dabo baybal me ya bay wala ministre mi yalon ka sita da may doron aya bay ando ko mu fenati mi yalon ka ni luwal foto nyoko la aytande ako nyama fa dismissal letter wanda bayo mi yalon ko yewal kala amu fenati mi yalon ka ni luwal man tanda be commando ke lamin dabo la pour nyi ko nyinga sa samba kiti bu ngoto madi jobate ya aytande madi jobate atinde ka fo wato mena ako nyi nyama fa siranti yo membe National Youth Council dembo kambi anala council be mba fole fadansi ke molti mi yalon ko tambe fonni ke wol nyaado kata nyi ko nyi ka challenge bayro mi yalon ko yewal ka lamin dabo la kata ka tonto wala ka challenge kiti bu nyi nyaat le wala andi ke molti mi yalon ko banko sate ko silol be ye jebe fandi ye geraw ke banko nyinga pour ye ke molti mi yalon ko lod la mi yalon ko ye wolta la ko ya bayle ay ke fendi mi yalon ko ya bayi aytande iko executive director of be kanyan kafo mi yalon ko wala executive director de be kanyan kafo famara jawne e ka fanan keda molati mi yalon ko aytande ko bayro mi yalon ko ye wala ko lamen da wala amo fenati mi yalon ko taki rolum gambenol be aytande ako nyi ko nyi amo fenati mi yalon ko kabe ngamoy ko lamen da ya bayla ko nyi ay sunu bage dalilol do mi yalon ko dalila senungol leng aytande ako nyi mu fendin ke nyaton ko di mi yalon ko ala lod la aya bambandi bake ni na nan ka fondin ke wala ko nyi ka sembentu yandi anen ke yurwande banko nyi kan aytande ako I remember calling him several times during weekend ko na sinya jamal bi jen ka kumande ko wala men yalon ko wala be den fondin ke wala ko wala anda mo moti mi yalon ka kala moto boroni kabrim bandi ndama kana fokko mbo sade ko jam pour ay ke moti mi yalon ko ay danko pour ka fondin ke wala dema banko nyi kan aytande ako han ka ben jamme fo balanda semboro ka manta jila ako lamin dabo ame mol ko no mi yalon ko jamme ya kumandi pratique moti mi yalon ko asik buñaro ke gambe non la kan wala aytande ako nyama fay ga mo moti mi yalon ko jamme jawne ko mo moti mi yalon ko
ñin ko nya condemn la wala bayle ye bayro mi yalon ko wala ko lamin dabo la yagitande e ko bakaw youth development association même baydati e fana mo mollati mi yalon ko lamin dabo ala bayoni amo fenede mi yalon ko e ba suute anda nyanda ka mu yanda murunda la place atariata nyame yagitande e ko baydala executive secretary atandenda ka yitande wato mena ako hatam sidibe through your office ka tambini la office nyinda ndel mo mollati mi yalon ko la faka bambandi bake anen ka senyandi banko dingo funding kewol mi yalon ko wala banko nyinga manta mo do suute la dal yaka nyim place nyindo natla tambida lamin dabo le ko bayda yagitande e ndenda ka fo wato mena ko we won't allow the progress of the young people mo mollati mi yalon ko manta sonna funding kewol la nyatota ay ke fenti mi yalon ka be murla commande ko mem mo murla koma ay ke politique ko di walandi wa ko membe dendi wala e ko mo fenati mi yalon ko manta sonna la yagitande e ko nyama ite ndenda ka fo wato me we don't allow the interference of the ministry man la fi ministry la interference wanto me dabula nyin ko nyin ko pour ka je ko funding kewol la tañato way ke fenti mi yalon ko si wo murundi ko ma yagitande e ko nyama bayda mem bakaw development association de e ko mo mollati mi yalon ko ba fole ko do lami yalon ko yewata lamin da wala ko ya murundi atariyata nyame ya murunda la place do ya yitandi bar kibaro nyum menti wala ko lamin da bo ta fonko malum mun dalil la yatina e ko ya baya la place do finta standard newspaper bala finta standard newspaper bala bita fora newspaper bala kibaro dubeje la kibata la mamadou jaju ya sape ko former director me alon kanene tar prison service David Charles Colley kunu woltara truth reconciliation and reparation commission kata cdr ko di me alon ko wala keta atella wato la birate mu director de prison David birabe la indulanto akode sasa me alon ko wole ka personal muta indulanto memo mail tuti ako me wol sabu wala mu dabolti bara manke kuti me alon ko domoro la karola David ya fo indulanto birabe distet menol jabila kuma kan la me alon ko mo jama ya to ku ya bake e ko de ku siyasal me alon ko wolle ka ke prison wala wolle ka mol muta prison e ko men ka sabu wala bere de annu wo sasa men ka o sundi wala ku me yatina wo ka sabu wala mu po died wala domor fengol me alon ko amon jangu state central prison prisonal kabendo wala ka wo sabu afindira kibarol to bar David Colley birabe diamula ate balanta nyina re bare lead council esa fali a nyininka aka ko foti be serious ne wala be sobe yalla ka foko de dabol le kanyin courant sabu David Colley a jabi ako haaw be sobe yalla afindira kibaro to David e ka wuluta August karo til muang anin say 1956 sound kono kanela sado kono ate kada modi man ko mo jama ya to mention bag wala ya to kumandi prison mi kul la me ko barata wala inmetol kasola mol kam bata ko men soto central prison ni sabu ni mufudandi je afindita kibaroto biribe damula ki domorol anin ku kotan wala mayaltu David Colley ko de ko aba fala tiara suye ko de ni ku ngon wala domoro me alan ko wala ka domo central prison akode mole men fo ka fo ko domoro le mam betea akwate manson wala biya manson wala soma ako me o sabu fan wala mu daboldi man ko wolle be je ako if cooks cooking ako ni atala be do tabiro la je in metol dol bi je man ko ka difficulty soto je domoro la karola ako bari ate malla ko domoro le o sabu de wala domoro la betea bale wala o sabu ako dabol wolle o sabu finda kibaro to ako de domorol man ko wolle kabo mailtu wala wolle katabije ako domor kendolem ako bartonya e man tabir la kendol soto je akado kasula mol fon le katabiro ke fay ako bari ate men suteji wala domorol nyil pedatale David Colley yavo Colley kontende kaytande ko ako ni anin ku katawol man ka be jabi kan ako de hanade fon me alan ko be min prison ne na soro ngol latole abriya incarcerate ji ako aka prison domorol domole ako bari ate manfa anu ku man kala ako wati na fon domorol nyil na pedata la finda kibarol do ako ni ku katawol ade ni berabe damula ako de nyin ani ay ku katawol me alan ko ya nyin kala domorol la karola ako tonya mota fono la ko 100% ni kul be betala central prison ako ni ajube Africa kasiti ba Africa banko ka me alan ko safo ala domoro betala 100% ako woto central prison me mail tuti wol fanana domoro mota fono la 100% betala ako bari ka foko courant nyi me alan ko kasila mol ka muta ko domoro le o sabu David Balanta wala la ko kado ate fanam benu kasola ya ate fanam soronjele ba ate ka domorol kele andu ate manfa aya funtinde kibarol to a kontenda kay nyitande bri let council ya nyinin ka mem Isa Falde ka nyinin ka kodol la men imetol ka bata men sotoje ni nata nyi ko tocho anin ko kotan la David Colley Balanta wo sifal la ko de ate nene man kawdi ye mo tocho andu mo nibe mol tocho la ate abuka kata nyala andu ngata fono la fo kari tocho ta fo kari man tocho je aya funtinde kibarol to Skartik Jane commando brigade TRS ya ko nyajube Gambela prison is the worst in the world ako prison atele jawata prison bedi dunia kono ba David Colley ate Balanta wala ko nyajube structural nyil tonya wol be janne brin colonial time wala brin tubabo la maradu wato nyim prison be jang ako tonya ate famo yo fo masakunda ile ko afode inyanta falindro dol kala prison service ako bari man falindro nyin keno woni masakunda falin keda kelenti David Colley afo biriya nyin kay ko prisoner dol bi yeman ko kela kasola David Colley nyin tonya ako tonya lam wo be ke kan jannata famo bina prison ako bari nyin kul anin ku ko man ko wolbe ke kan prison ako tel be
be swim fal ta kan non pour ka kol nyil falin ako bar tonyalemu a sabati da ko mol bi jema ko prisoner le muti e ke la kasola anin ku ko down ako bari be effort ke kan pour ka be kol be materialize wala ka kol bulam rankiling a jannim ma sakunda be falina David Koli nying anin ku ko down for TRC kunum birabe diamlaji an bi ka tantan kibaro lambe mo sotla la noto mi yalon ko santen abadame wala jina ki ka jata mi yalon ko be complain kam bake wala be kuma kam bake e ko jiko mo fennete mi yalon ko ay sula je bake wala to jiyo mo fennete mi yalon ko ay akoye batandi la sate o jinto bake natan ko ala telephone o jika ngadunde kibaro nyin kono ka nyini ka jiko be nyaadi de sate o ala wala King FM radio 94.7 assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh wa alaykum salam si to fo mole antelam no hamane de jina kajata akam da men adal men be jina ki kajata al yalla sulo yitali la ko jiko mo fennati mi yalan ko ayal batandi bake Allah sata wada fo nyal jiko ko la nyinga commencé ta wata jumal tella jiko o mi dal kadri independent fo man kenyim banko kan fo kana jawra regime fo kana jamela regime ko ni regime do mi yalan ka de kerim ni wato mi to ten tella janji ko be janna wato mo mebela so akam da kabri 1965 janni wo fon kasi kabin tuba wol maralo la janga kam da jiko bala sate won del nena man pompi je so na sate ko na mi yalon ko kam mi ngala fi ya janga mi pompi je la ron alon ko abota nye na san na ko dole lanka 20 lita bi de ngol leta ngata Senegal wala na Banjul wala na moto bara na jel fulanti na ko ko na blandi moto ko wala na fulngol use pour ka jenye samana ngana minni woji di mala ni ko on ka jio sanne alka jibi dongo alka san jalla la jinaki jina ko mi ngata talarin ta tenan lem fula be Gambia le fula be Senegal par Senegal fanna la walla man sakunda e pompo sam danen ne foila sate nyim kono je so kabir wo pompo nyim bila sate kono tel ko min yalan ko be Gambia ya ka jata ni jintel ka bo jelen kata je sang barani jata kole par ni ngara jen ka nyin 20 lita bidon ka san fu de la sele je par sare ti tel ka sam banam mo wol yeten de la sele dana ka 20 lita bidon e ka 12 de la sele jo so kabiri wato bi yalon ko nyimbe kerim fo sate o nyindo jiyo man tara je ferembang fo jiyo membe je amandia jemin beje wala mandia because ni entala location o jibe bejo e nyinne kono wala ngana complain ol di man sakunda la kabrin jawara la tay mo jamela tay mo ko nyi man sakunda do be steering del kundingol ko ta dal fo state house kata ka witandi vice president wala kabrin ba Hussein beje kana fo nyi koren vice president ni beje na council na national assembly member na kiyama non area council ko be ngani ji ko ko ya lon no in nutshell are you suggesting fo ba fo kan ne ko walantuma eba kuma kan le men findi kan ay fo ba fo kan ko man sakunda ngina ta ngina kilale del de wole fo kan because my kabirin tella india ni bite man tella wulwo ni bite man tella nya fano ni bite man sakunda la to min belorin telia ide bulo chokula min ne be wokon tilale so wayaje ko min ci ko le amon telia ko le ala di whatsapp kam man nata kata ngaka fo nyilo ngaje ko min janni man sakunda ba kelan tel ko ngay walla wodon telefona nga wuli ngaje ko min ngakodo la nyokan tel sate dingolu min be banko kan ani min be banko e bandala mo mo yalla ko be grade 7 ne kata fo janni te mari la do ko la be damendo min do ko la wal kadal ci kemela jo min man dara do ko la dala skallu ci wolu musolu mu wanni lolu dindi mul dala sta na min be diaspora ma wol fanan tuje wol fanan de ka contribution o nyinati so recently woko do nyimbe mbula bara man je futan dinolla so wala dinna ngani opportunity ta ka sembo nyini mole bulu min yalan ko simma ko no pour ka je ko min ka je futan dinon tella jidi ma mi yalan ko simminno na mi sema sahayano na jata kenda sahayano na siya fana sahayano sate ko nga faham ko kolongol be sate o nyinto la kolongol men be je fo da bu ka taw nata nun ko kolongol men be je fo da abu ka taw o ya sabu o latinal bu ke mi ngala fo kolongol nyimi yalan ko be je wolda bi ka taw kolon kilinda mala be je mi yalan ko da ka taw ne wom han complete wo be lorin school le kono bar wo fanan ko pour karam bu mo dole mbare sate mol fanan ka wo kolon kilingol nyine use akatale fa ka ja jele bi ka je sotono so ya jo munye ko le akole to wala nga nye opportunity da pour ka itandi dunia la ka itandi banko la min yalan ko sinde mano man sakunda ani min manke man sakunda ti de mar ka folu ni mi yalan ko la ta kan de mano isina be isi kiyamano contact no anina secretary aninte ko na nyin nombal to isi ma ko no nyame pour min no jela sa enten nata nun ko atal bala fila de maro la alla sara woni dal bala fila ay kanyadi la
la mila frenyin la ko komin tel ida bo holo sotono ka pindi koto ainana wala nga connect kanuma from kanuma to Jinak is only 15 kilometers 15 kilometers 15 kilometers so ni dada jige Jinak barani jata ko wala ma sakunda jebonde dalante wala jamfata banjunni sekri kamati so wole jena tinan kale o paipol kono kale ya ka kono ka putandile ke minni wo jela ndel kontane ta wala because wal bane o opportunity din tan kata je dol ko be je ka jesa be pour kana sama nani sa te modoli abaraka bake ngamira molbe la may kanne abaraka minna ko wala mo nyiti ko mbala ngay telephone number di mo di yalan ko baraka bake nuwa mi yalan ko mba ko mandikan number mento sainteng mi yalan ko be jinaki ka jatale mba ko mandikan ala telephone number mento natana ko la fake makoy pour e jesoto je wala 7043501 7043501 ba ko mandika wonon balleto jinaki sate o kono sante mi yalon ko jinaki ji ko mo fennete mi yalon ko ayatel batandi ila sate oto hanbi katen den kibaro nyina ako Dawda Jallow success tambedu as AG Omar Ba wala as standard newspaper e ko katambini president wala officer to wala kata moti mi yalon ko ya sabatini de ko Abubakar tambedu même minister of justice ti wala do minister même marta tili wala fanala e ka mo molati mi yalon ko ay fonyo ala place ran wanyama Dawda Jallow e katla moti mi yalon ko yewol tambo pour wasi seyanoto mais yalon ko wala be kala minister of justice ti wala do attorney general ani minister of justice ti banko jinkan ya yitandi e ko minister tambedu amo molati mi yalon ko vaccination wala do wala fonyo letaroñi amo molati mi yalon ko adi president wala no president fana keda moti mi yalon ko asontala mi yalon ko kata fendi mi yalon ko ava lola lungo mena wala gun karotil tan sabati 2020 sango ya yitandi e ko president Adama Barrow ñi ñama amo moti mi yalon ko tentro anan jayiro say fay ba tambedu kan fandi banko la ñama pour ka banko ñi sambal silalla silol mi yalon ko kende ata ka fallu la bambandi bage tilingoni lanno ko pour ka jogo wato mi yalon ko wala ka office ko no aytadi ako amo molti mi yalon ko ba tambedu adanya hakil tuwo ko nanen do ku no kono amo molti mi yalon ko man sakunda la tamandiri filo obu silol ni na reforme wala fayndiro mi yalon ko la fawkala amo molti mi yalon ko no la bata o fanalla kabri wato mi yalon ko constitution review commission bunda mi yalon ko yewolo pour ka banko maral kitab kendo wuli ndina molye TRRC même tonya commission bi national human rights commission bunda men ka jibiro ke mol la nyantola jame commission mi yalon ko wala ka jibiro ke no mo jaaje melani mol men yalon ko wala suteta taraba commission ni ko dem moldi wanto dem commission na mi yalon ko batambe be mol ko men yalon ko wala yalo banko nyin kan yayitani e ko order legal reforms dina lu wala falendro la fanala e ka mo molti mi yalon ko lo la bataji ayitani ako with his guidance ala dandar lalo kono e ka mo molti mi yalon ko fam banko judiciary mi yalon ko wala kiti teol la fanala e ka mo molti mi yalon ko na tamandiri bureau akada fendi mi yalon ko sembentu yandida anda lota fo ko men ko man independence la anda kada bunda mi yalon ko sembe warari ni na nan kaje ko separation of powers pour kaje ko man sakunda ani ngata nyin kidi bungol e ke molti mi yalon ko symbol kana tara nyoko no and wo kulati mi yalon ko kambe no be nyante siso kon kon nala yayitani e ko nyama fanya mo molti mi yalon ko kambe banko nyin ay de ma bake ni la tundo nyin kambe mo fi ndura nyin tundo kande banta la banko ko pour kaje ko banko to ani mon men yalon ko wala ba nyaado pour ka resto wala to ka murunda nyama pour jiko ni lanno si sobe kambe banko nala nyaado ko to yayitani e ko nyama fam president wala ba diamu kande ako fang amu molti mi yalon ko every kambe no tambe ndimo kambe ding e mari mo molti mi yalon ko nyande ke siso kon kon ni atif melo wala to nyin ta nyaatol mi yalon ko wala so yayitani e ko nyama fam president Barrow amu molti mi yalon ko akada fo kundi ngoto yala nala entire cabinet anala man sakunda attorney general wa baba tambido amu molti mi yalon ko e ba duwala to ala sinin samo sika fendi mi yalon ko si fanu bake yayitande e ko nyama fam president Barrow amu modi nyim nyasio nyama do kada modi mi yalon ko commissaire Dawda Jallow wala modi mi yalon ko wala to mon kake attorney general minister of justice mi yalon ko do ko commence July karo telefolo mbenye sango men kono yayitande mane ko menen banko la sinin samo di kabri nyin ko nyin kara ki ba sala ba so fega wato mene ko kuma kangol be pindi kan de ko ni tambedo ala fonyo nyin place nyin do amu multi mi yalon ko ko amu multi mi yalon ko anana do ko ke Assane Diallo ko do mi yalon ko wala chief justice banko nyin ka mi yalon ko fa ka abenu o tembola no o munu international criminal court la tribunal member Rwanda ya yitande e ko nyama tan tambedo amu multi mi yalon ko e ka me do ko kuto be wala nyika kan mi yalon ko ba kala assistant secretary general de wando ala do ko nyin nen wala ko be tambede même assistant secretary general no mala ko même dunya law ka fu wadi même United Nations mi yalon ko batara sabatiri ndame wala hekti memo holandi yayitande e ko nyama tan tambedo ala nyi ñu job ñi wala nduma do ko kuto ñi aba kala fendi mi yalon ko tonelungo mi yalon ko wala yonna secretary general te e ka mo moti mi yalon ko be kankula ro kala ko ñi na yayitande e ndenda ka fo wato mene ko mr tambedo amu molti mi yalon ko ala nyi do ko kuto ko na la fonyo ñi e ka mo molti mi yalon ko aba so ñi so mandala aba ko wala fanna ñi na yayitande e ko bar kabrin tambedo ka e fonyo ñi nen karol kala fendi mi yalon ko fintita membe dende banko moral kitab kuro ñi memo draft constitution ñi ndi yayitande e ko naw eji a memo attorney general tambedo
is resigning wala tuma ay fanyole da so banko le malal kitab kudo mi yalla ko mbawala kono wala tuma ba men yalla ko wala president barola timo nyin kono wala lo do be nyaade la tambedu la fanyo nyin to yayitane e ko nyama fata nyi banko malal kitab bonyi e ko mum moti mi yalla ko adama barola tim wala do men ko adama baro fasa e ko mum molleti mi yalla ko draft constitution nyi e mum molleti mi yalla ko man kontan ba kala ko nyi na yayitane e ko do eji vaccination men for legal reforms e kala fanyo mi yalla ko wala ke fo banko la tamandiri silo ni na ka loi londi banko nyi kan tamandiri silo ko fa ba batandi la baye nyi karo ke e den ka fo wato men ko nyi atoni jalal kuto membe sela abubakar ba tambedu noto e ka mum multi mi yalla ko fanyo draft constitution kutama nyi fa mum multi mi yalla ko be lolo no male bang wala to fa mum multi mi yalla ko bambandi la bakala ba yayitane e ko abubakar tambedu recognition wala wala fanyoro fa mum fenati mi yalla ko buko nyi na wala mara kitab kuronyi abam mamona fena la karola la ba nyi karo ke e ko wa has tambedu resign mun na fena yati na tambedu ye fanyo ala place what does it mean for the guys future banko la sinin samo tambedu la fanyo nyi ay mun min wo banko nyi e ko be nyi amu fenati mi yalla ko e ka manya ka mota pour que londi ti bari pour que alon ko tambedu ala departure wala fanyo ala place nyi do amu fenati mi yalla ko banko maral kitab kuronyi a blandi di bola ko de yayitande bari fay ko nyi mu fenati mi yalla ko tambedu be cabinet minister dan tawal ko le men yalla ko wal banko la nyi maral kitab kuronyi ak ko nyi yese wala andu laftala fara yayitande e ko fomo gamen newspaper editor mi yalla ko ka sante amu top academy yalti e ka mu multi mi yalla ko londi lu ko wala yo so gambe affairs la e mi docteur ibrahima cissé nyi nyi karol ke bari tan dan ka fo wato men ka nyi mo kuto mi yalla ko yo wala sendi abubakar ba tambedu noto mi yalla ko wala ñu justice minister dawda e diallo e ka mu multi mi yalla ko private legal practitioner la wantu wala mati banko nyi kan aba chemba mento wala kan sala chemba de fajara yayitande e ka mu multi mi yalla ko akada mo de principal legal officer mi yalla ko akam yamar loke wala lu wala fanala ay do ko ke dame wala ministry of finance and economic affairs de banko nyi ka bo april karo ko 2015 songo kada me karo ko 2016 songo yayitande e ko first class and principal magistrate akada magistrate of fanandi kabo march karo 2012 kada april karo 2015 songo yayitande program officer national council for civic education mi yalla ko wala NCCET april karo ko 2002 songo kada march karo ko 2011 songo yayitande assistant teacher Charles Memorial Academy e ka mo multi mi yalla ka karandiro fanante wodo membe bonnu kabo september karo ko 2000 songo kada march karo 2002 songo yayitande e ko Mr Diallo amu multi mi yalla ko la ñu attorney general kutama ñinde e ka mo multi mi yalla ko master's degree ay wala soro human right and humanitarian law university do membe Angleterre banko ñi tay yayitande e ko baristale mati amu multi mi yalla ko lo yalla mati ka banan Gambia law school mi yalla ko banko kan yayitande bachelor's degree holder la fana mati LLB hono si ka wala soro university of the Gambia highest year certificate mi yalla ko wala HTCD ka bo Gambia college sa yayitande barki waro ñi mumente wala ko tambedu amu molati mi yalla ko ayefano ala place ka brum ayefano e ko dawda e diallo wala moti mi yalla ko president wala tomba ko wala be sela anoto bar sainten tambedu fon amu molati mi yalla ko ba press conference ke kanne ñi ko wala mi yalla ko wala be danding ala fanyo ñi na bar ñaato demanding ka jande be mol ko man la men be o fanna ñi na natan ko nga APRC la deputy spokesperson so mi yalla ko wala dudu jadi ga do nekki baro ñi ko mi yalla ko mammi demanding ke wala moti mi yalla ko man do ke e ko tambedu mo moti mi yalla ko ala place ñi añanta sela ala ñi fanyo ñi ay mu ne ko do mu ne firing APRC ya natan ko dudu ja ala telephone ta ga do nekki baro ñi ko ka ñu ka ñi anan ko rengal Hello, do you ever live King FM Radio 94.7? Ever live King FM Radio 94.7? Okay, alhamdulillah. Inimbara. Akamda Mr. Ja mi alonko wala mi Abubakar Tambadu the memo minister of justice the amu molati mi alonko kono ki waro fitita kay fonyo ala place do kabri kay ki baro fitita APRC ya receive no nyaadi le amba APRC as a party man kuma fofolo benda nabi mole soto wo miti mo lota le janning ala la resignation ni mol ba moylale bari be bi dim bendani bi be fu ala ko mbala de la tajibe bari ndenga de nyame na jo ya miro to e le sabati baro ko ay do ku dole soto ndefe dia mole be ke kan ku nyalo ko bagaso nan wafuta former president la bagaso ni anu nyin kilo nan tabita ya kumandi de bungol to kaji ni ka jamala ndefe wo ko nyanta sene ala folo hanna tarabe fo no la do ko ni kata dula do to andu fanan te banku di ambe wole warande la katambi ka do ko to dula do ko pato kajo le bari pulke do ko ke la banko e ndefe wole kuma ta paket a resign tale andu di amo be siare back
Mr. Dia ñin natana kabir APRC fango eji commande même tambe du e kaye fonyo ala place to anda mo molti mi yalon ko afana ye fonyo ala place o ñinde falman kontani Allah ala ñemufla ne kontani futi je ndol ngam men korosi mi yalon ko anen luwa manta na wole fo wo munna nyanto le dinaje ko ko man tarata ka nyama tinti tale ngafo e nae fonyo mamera wole apina e fonyo basi amante ku kutoti metale kafo kaberinjane commission ni wafuro dati kaba kanisol wafika kujama wafika briwo watu molba fo kande doya mira ko na press conference wala asabu basi jamati ko wolo so sa finally bari kalman si akonyi na kam tamante me mutala la noto bake akonyi na bar sa ndeng tambe dula nyim fonyo mi yalon ko wala ka kam da president ngoy module fanan tomba APRC be mu defala waya do kolo mi yalon ko ate kole abulu ase sonia aski men be ji ate damale se tino ay jibero ke men tamata men nyatakela den atele sa fono ko be sonia la wala sa ko be kole ala parce que jamale tambita kibarol kam men fintin din nefe be kole ala ba ke tutu baga sono wafuta men ko itam men fintin da kibaro to ko alpha capital ay atele kombon pour kambaga sono membe wafika kanya ton kaya andu yen men ko ye 10% ne di ala ni wo is $100 million bari ko di jane commission woli men sabati di wolo 3% so wo 7% no aka munta ko ba kambelu le wola ba kibaro le men fiti woto wo mu ko le ti alon ko nyanta ci la parce que $100 million bank to di so in not self ba fo kana jannim ba bita ala international appointment no yen wala janna ba ala place ku do nyinta ala ko nyanta ka Sénégal folo ko wala nyanta kela na ya ko di ayeta kuma do se nata ya longo atekeno to nyata ko to bara te tarla jan pour ka fa Sénégal wala dinam ko nyanta ko Sénégal le janna be tara aski kuma ku jama bije kala mo kam nyalo ko dalil du ka taraje anu jang mol dal tamen na nie kuma moy doro e ka ko haji nom to nyati aka tarati kusuro masse don defe anyanta ko Sénégal le janna be tara pour kol kana no akoma Baraka Bakedu, thank you so much. Baraka Bakedu du jami alan ko watalan deputy spokesperson to APRC ko janim bata mbedo bitala place ko ronyindo ake moti mi alan ko ku jamal bije mi alan ko isi wol senende si wol senende ngata fora newspaper to ka jube la kibata la Nelson Mane ya sabe ko state lawyers wala loyal mi alan ko wolle be lori banko to ala me nya donc wala Abdul Matab Yusuf kunu arami so dun karo tilmo anin lu 2020 wolle kontenda ka nyinin karo anin jabro e duitema Yankuba Touré la muso do ma me alan ko wolle be diam kan kidi bon la kolto me alan ko ate wolle lo Yankuba Touré to e be diam la je birin ko kito nyin damutala Justice Ibrahima Jaita nyati la Banjul High Court birin kito damutala AM Yusuf wole ya fankankula ani AM show wole fankankula kote lebe lori bankoto alaje memu state council oldi council Abdoulaye Sosoho wo ya fankankula kata be lori accuse person memu Yankuba Touré di nya atoya alaje kiti bona e ko Touré sanji talulu ani saba ay wala soto ando ata fanan kada long time serving minister wala ay ata kada bulata mol kono malon ko meta bake la minister ya la local government and land minister bunda mem mata masta kundari wala ani kenol la nyi bankoka ando ata fanan mo retired captain oldi sojari ala karola finita kibarol do ade Touré ade ko adabe mol ko man ko telle armed forces professional ruling council sojarol man ko wolle sa dawdala sanji tan saba man sakunda bondi nyim banko kanjang finita kibarol do Touré ya akius wala ya tumi ko adabe ko Ousmane Koro Cissé la sarole andu atabe mol ko man ko wolle afa andu yementa ka lipa ka fa aka munta kudare ko Ousmane Koro Cissé ya lipa wala fa fata finita kibarol do kibarol ko ndada kadana ko nyin anin tumiri ko don bi rewol denga kangola balanta nyinnale bari kito nyin kontena ka dum ata kamen fofan wala constitutional immunity ako banko mara kitabo wala ta sansan ata moyna na diam la kiti bonla soko ti arasi aya fodo jego e ko awa minte malan ko kunu ata le diam taji andu Yankuba Touré la muso do malam ata le diam da council do briya nyinin ka ko do la malan ko ila fta ka wala lo ako de am forces provisional ruling council melba nyaato wala mu ya jamme former president Sana Sabali Sadibou Haidara Edward Singate ani Yankuba Touré witness o yafu ako 1995 Sana Sabali ani Sadibou Haidara wol keta moti malan ko inata bo council on kono andu inata replace wala mel site noto wala Kababajo ani Ibu Jallo malan ko Kababajo ate nen keta minister of interior minister bunda mem mata banko kono kola andu Ibu Jallo atele keta spokesperson de wala atele ka diamo masa kunda to ala o wato la findita kibarol to inata yin ngai ko fo sa remember no sanyi mo ani lulu men keta nyim banko kan Yusuf ya yin
ka malam ka tele state council de witness ko ha so I remember no ako nyaajo on the 25th June 1995 ako ya fundita kibar bundaldo e ko Ousmane Koro Cissé malam ko ministre ma de banko ka e ko fatale aka yo kala mutale awa minte konta da kayitande ko ako wato jube ako Jali Musa Sonko ani Ensa Mendy ako hakilo beka ako Ensa Mendy wala seta Nuha Drame noto annum Nuha Drame ako amari me mano wato muneti walla wo ketano muneti afinita kibaro do Yankuba Touré ya appoint kake ministre ako de biya appoint ako driver men babulu wala Abdouba ani Charles ani Lamine Dour ako barata fono la jumale folonata moñonya ako bari pakoli wala labanta kalde Yankuba Touré drive awaminte ya fo kidi bonla proskirol nata nyininka ay ko de ikay ko ditata karambu jumala to aka akote data Serekunda primary school ada muta wolto ikay ko nibita karamoto mune kede samba akata katama singula awaminte ya fo nyinki bungula bila anyin anin ku kadon fo wato time on na ifebo ina ta kito lo saundi fo tenel lunala jun karo tilmo anin kondo 2020 talantang anin kilin somanda pour kito e continue kito nyin melbe lori Masakunda to ala wala Yusuf ani Mohamed B Sow wala be lori Masakunda to ala andun Abdoulaye Suso wala be lori accuse person wala Yankuba Touré to ala kiti bungula kamta mi yalon ko wala ministre mi yalon ko kono wala kay fonyo ala place ro Abubakar Tambedu amam wala mi yalon ko senting abe press conference ki kam hello ambe Omar Ba sot la line to mi yalon ko Atlas Standard newspaper kibar tala nga dunde kibaro ko hello Omar hello Ibrahima ya iba live King FM radio 94.7 aka baraka bake ka fatam fi programme to nyame aka amta Abubakar Tambedu mi yalon ko kudo kay fonyo ala place ro memo ka minister of justice di banko nyi ka attorney general ko biya press conference commanding nga kalamta ko senting ala speech nyi walantuma kumol mem babul aye dantele ay mon kumal defo kabina bala kuma kamal fokan among press conference okay necessarily I make it wrong wolem kala speech or deliver speech on me along wolem ala final speech minister of justice tubabul ka for me ko emotional speech along wolem ala final speech wolem deliver ala mol mini along wolem ala staff solti and ala friends sol mini along ibe bila dolto wol vele nata I convent ministry to ilota akoma kabraka ala speech or deliver ala speech or nak ni ala moy kende ke cool mini along wala gina important de wolem I victim ol mini along wolem former government former president ya Jamila victim ol I will asole akay akoy ko although atebe takane bari ila polite sol mini along nyanta sorale wala nyanta justice min sotala I aso wala le ko ibo sotale because momo min nata je min nata koma because na understand already Dawda Jallow le ba replace la bara itan nila le ko process o mi yalan wala commencer tan pour ka jamme samba justice wo be continue nale andong ay APRC mol fangol ay wol fang remind because janna be wo fala fang aya fang kala mo kan dile ko amantara APRC la supporter so la book all kono le bara janna be ala speech o banna itan dila le ko nyalta bola ila sibol to le kamira ko ya jamme be bola la abe dami na ina ko tenga bounce back in politics ako ngila wala focus on the realities and building this country moving forward the other important thing so like for all them transitional justice call itandile ko call mini along ibuko electoral reforms and include ako process obe is on at a speed and in before the 2021 elections will call be bandale I ku jamal for mini along includes I changes all ministry to Kabra Nata. Ako Kabra Nata almost 3/4 of the ministry from Hani laptop all table. Ni left a case all safela. Ika PayPal letter ya safenye with a pen. Ako I will be change. Ako be a ministry bulala but in a better condition as I try nyame. Omar kabiring watu mi yalenko bi ngajele ete fanga ya Seven Standard newspaper balale ko atambedu amu moleti mi yalenko anyanta kata hekle mi yalenko wala holanti da mi yalenko abetarra UN la do ko la je place o membe tarra bula ne mem ko be tarra tambering wala assistant secretary general kamta ala place o nyinni wala be kajane de tamberu made any remark on that fa ko mata o fanala ala tanying amang sem for je wala na journalist all last num
Q&A nyini la bari among song ay ala speech ole deliver rek atata but I think sana yan rek wala ne resign tele since on the 1st of June wala ning karo la tili follow di la resignation tender to the president ay wala fo bara ma fo moli akata bami but the truth is moli min kala mo wala kata UN le andum position mol be min fo kan wala akata le on the secretary mi yalong wala secretary general la no manyanko no malanko okay yes Omar finally kabir wado mi yalonko tambe do be nyin speech nyin karankan how was the mood like men yalonko wala be nun do wala akoto at the Ministry of Justice aning ala chambers nyi do ibenu ni atre nu kejibe la face nyol benu nyadi la it was so emotional Ibrahima ni be molde do fangol be kumbo kan especially musul min yalon wol most of the time it will kumbo ka soni bulle bari especially kadra kala staff sultan especially staff wol minu be ko the solicitor general chairman marena mi yalon ako wo mu molati mi yalon aya semben ya tendekale during ala ning service or ex minister for the past 3 years and a half. It was really emotional and a sad moment for staff soldiers in the Ministry of Justice. Baraka Bake Omar Ba, thank you so much. Baraka Bake Omar Ba, mi alon ko atlen standard newspaper la kibar kala dia ka fodam fe programme to nyame ko Abubakar Tambedu am molti mi alon ko ala kuma labon la e fola jannen ababola ala janimbe findila ngani kankula surunde ko kansulo me alam ko watale be ladre kunda sabi wot wala be jama be kalamran ko be setal wala senandir baleka la soma sibiti wala jun karo til mo ani wala 2020 abe damuda talam kononto somanda kata fotalam lu woro wuraro highway me alam ko kabo kaw johnson kata bo pouva zone ko mon me alam ko wolle be o ma fangola be commande la pour sena ka kafu kanyindula senandi kadu to momena samaya nyati lingila nyin kota dingol me alam ko be nori mbage e be lafila pour ay senea jiola tani nase sonoya andu mo mi ko wolle be sabata sokola ta kunda sabi ana dandawla ibe commande la pour mo be se finti pour ni senandro sa to nyande a finti kibarol to ko ndeda kaydande ko village development committee mi ko wolle be o ma fawla ye mo sudele mi ko la do ko kumata bake abol kono ke mo danso maketo la representative o membo ma fawla Sadio Touré mi ko vendole mati atabe o ma fawla la ta kunda ke ba fadera atabe la ta kunda sabi market telo association ata fanambe wolto nyara tarawale malam ko atem women leader wo ma fangola ibe tentula be jayla ajambay sanyang ate fanamu lady councilolti e ba fanan tentula e ba jayla binta camara malam ko atem yaay compinolti e te la nyaton ko lo mati yala do ko sudele jali mama susoho ate fanamu constituency women leader ba tentula e ba jayla mbay gey ate fanamu youth leader wo ma fangola e ba tentula e ba jayla abubakar m sabali ate mu fankolti malam ko youth leader mati wodulado e ba fanan tentula e ba jayla ismaila jane ate tabo ko youth leader ma defante ba tentula e ba jayla ma fuji diko e ba fanan tentula e ba jayla manan ko la kunda development association red cross wol manan ko wolle fanan be la kunda link e be tentula e be jayla do ko nyima e be menke kawo ma fangola kal jey kal tentu ka fale ko ala baraka bakale wato ben dal king fm radio la 94.7 fo dimaso talan nani kata tala woro gamben politics be murna Ibrahima Jara Lamin Sanya